हाँ यार बस धोखा दे रक्षा ले कहते काश अकरम निज़ामी होने। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद जावेद ते तुसन पे यूट्यूब चैनल जावेद खान जेह्ड़ा भी सारा चैनल नवा है ते सारा चैनल सब्सक्राइब करके ना क्योंकि जो वीडियो अपलोड कर सकते मेरा को जरूर पहुंचे। ते आज दा व्लॉग करना स्टार्ट शाम का टाइम ही ते अस हुण काम तो छुट्टी की है ते असें घूम फिरूं ते नज़दीक ही बिल्कुल बंद है ते हुण सड़क बड़ी मुश्किल नाल क्रॉस की है ते उस हुण ये बंद तक पहुंचे ते नज़ारा डिठे से ये पिछू कराची थी गई तो ये थी गई बंद बस जो देहात खाली प्लाट पे ना ये नुमा जगह है ये हम सारे मसद पानी बारिश वगैरह आया उन्होंने पानी खड़े दिया और ये सब पिछू छोटे बंदे नजर पे पैन ये सारे मैच खेलने आए उधर ये जगह भी खूबसूरत मस्जिद का रोड दिखे ने ये भाईजान आए बैठे घूम फिरन आवाज़ मसल लाने खुला जगह है पिछा ये सड़क पिछा पिछले साइड मकसद शहर है तो ये सड़क थोड़ा पार्क है ना बिल्कुल ये सड़क है इस अलावा एक सारा पानी शुरू किया गया ये टोटल ये बिल्कुल जितना नज़र बनी पियो सी ये सारा खाली प्लाट नज़र आ पियो जित तक नज़र बनी पियो ये बिल्कुल सड़क है बड़ी मुश्किल नाल भाई क्रॉस करें अपन इतना रश है कि उन्हें क्रॉस करें खाते खड़े बंदे तो रास्ते वजह तो बिल्कुल सारा क्रॉस नहीं कर सकते तो ट्रैफिक ही बहुत ज़्यादा है इतना ना इन रोड एक सेकेंड भी मकसद गड्डी अग्गा पिछे नहीं थी हुण गड्डी ना गड्डी जुड़ी हो सी बहुत मैं रोड है बड़ी ओके आज तक सफ़र क्रॉस करें पे सड़क क्रॉस करें पे बड़ी मुश्किल ना फिर लंघ गए तो इतना बकायदा मोटरसाइकिल रोड है मैं रोड इतना बकायदा रैली वगैरह जो छुआ होने शहरी हो ज़्यादातर वही इतना भजा लंघने तो जो इतों लंघते मुँह खतरा होते तो खास तौर कि पुल रखी गई है पुल नज़र आती पे उसी खास तौर कि पुल रखी गई है इतों कि इतों ना गुजरेगा नुकसान ना दे पर वाली ऐसा इंसान वाली इतों गुजरता है क्योंकि साकू नज़दीक थी दे तो उतो सफ़र तो वजह तो नुकसान अपना आप करवा कर दें अगर पुल बनाए ने इस गलो के अगर बाहर ही आ सकते तो पुल की वजह तो आओ तो इन तो अपना नुकसान ना करो तो मजीद है उसके अलावा थोड़ा साइड है ना ये हूँ देखना पे ये हूँ टैंकर है वो दिन जिमें टैंकर आना पे इस नुमा सारा एक इन साइड तो ना पत्थर वगैरह कचरा वगैरह सारा इच्छा टाइम एक साइड दे और ये टैंकर ना लंघा वे ये मजीद हूँ लगते टैंकर खाली थी आवे तो इस जो देख सकते वे ओके जिमें घर वगैरह त्रुटन टैला वगैरह है पन ये पत्थर हैं ये सारा जिमें घर वगैरह त्रुटन पत्थर है जो कचरा वगैरह थी इन साइड स्टैंड एक साइड दे ना कराची थोड़ा पैर करते बकायदा एक खाली प्लाट है ये देख सकते वे सारे जो मैच खेलते पैन इन साइड तो वन तो गड्डियाँ क्रॉस थी पैन ऊँ तो परली साइड तो भी ये निज़ाम है उत्थे में ये खाली प्लाट है तो इन साइड तो ये देख सकते वे एक कॉलोनी है अंदर करते इंदे अंदर वाले शहर थी मतलब उस तो परा परा तो एक खाली प्लाट है इतना हवास वहाँ खुली लगती है इतना बंदा आने भी हवास वाला होने दिया जन तो वार तो नहीं है बकायदा देख सकते सारे इतना मैच खेलने आए कोई घूम फिर जी हम असा वेले आए वे नहीं घूम फिर आए वे हवा वगैरह लाने तो ये फिर भी आए बैठे मैं मैच खेल मजीद तो तले गए बैठे मैच आज तो अस दूर खड़े हैं मैच देते खड़े हैं हवास वाला आते हो वैसे शाम का टाइम जा खड़े सूरज बिल्कुल ढलन वाला है असा हूँ मैं बैग के रक्शे के इंतजार खड़े रक्शा कोई आ रक्शे बजने रक्शा नहीं आ पाया बस नहीं पी बस तो यार रक्शे चलते खैर टाप बनना पे मसला रक्शे चलते कि मैं खतरा हूँ बैल को खतरा मारी वजह हाँ भाई एक वजह रश देखे कुछ चंदे रक्षा खड़ा हो गया आज देखो ये रक्षा आ वजे बैग में लगता रक्षा कोई आवे रश इतना बहुत ज़्यादा है फिलहाल ये रक्षा ला नीचे का फुल है ना वे अद्धा बारी चैसी कहना आपको ये चावे चंद्रा वो रक्षा चावे इतना तो मोटी हुई बैठी है कौन खा खा के देखिए वही बनी अखी ना कहीं ना चंद्रा देखो जी रक्षा लाना पहला के रोक वजे चाचा रुक के साग थी जुले
دے سے پیسے ہاں یار بس دھوکہ دے گا رکشا لیں لوٹ کتنے یار صاحب رکشا میں کم سے کم اپنے 16 منٹ لگتے ہیں ایک چکر سفر ہوسی دو چکر پہاڑے کا سفر ہوسی نا ہاں ارے پر لوٹ کتنے صاحب یار 3 روپے کے 60 روپے رکشا موٹر سائیکل پیٹرول پوا کوئی کتنی چھتری وستے گھومی ہوا نہ مارکیٹ آ گئے امتیاز مارکیٹ راشی پڑا ہے دیکھیں تفریح دن آئی اچھا امتیاز مارکیٹ سٹور ہے دیکھ سکتے پچھلے سے وہ کیا کرے نہیں میں دے تو سب جو ہے ایک سے نہ گڑا پتہ کتنے کتنے یقین لوٹ لے آئے اے پولیس چوکی نہیں ہوئے ہاں وہ بیٹھے دیکھو وردی والے بیٹھے نہیں اچھا یہ دیکھ رہے آج تو تقریباً میں سال لیٹ پہلے آیا ہمیں یہ بالکل نا تال بدی جائی آج ماشاءاللہ اوے اوے اجن اتے فل بلڈنگ تیار تھی یار ماشاءاللہ پہ ہے پہ یار بالکل نا کٹھا دینا پیا نا تھوڑا تھوڑا ہی اور بہت زیادہ ہی اور تو خوبصورتی بات کی ہوئے اتنا خالی پلاٹ پہلے خالی پلاٹ ہے والے سال لیٹ پہلے نا تھوڑا جائے بنائی آج اور بالکل خوبصورتی بات کی ہے دیکھا راشتے بیچ دے خیال کر کچھ چاہیے نا مجھے لاپا کو ٹپوں کی میں وہ گا جو ٹپ دے خیال نال میں دے کہیں میں رکشے پیچھے موجود ہیں جی ہم بولتے آپ یوسف پیر لے پچھو ہاں یہ گل ٹھیک ہے کیسے دیکھو چاچا ایک سیٹ دیکھ روٹی پر انجل اور یہی دے آیا کر دینا سارا ٹائر پنچر ہو گئی لوٹ لیا ہے باس کر اور بہت بڑا رکشا یار 60 روپے چلو خیر ہے یار کوئی گال نہیں چل رہے ہیں پنجاب الباس میں بھی چندر یا پنجاب نا یار چھوڑتے آیا تقریباً 15 سارے تھے بڑا رش ہے بڑا رش خیال نہ لگنا وہ دیکھے شیدے دیکھے چینی بھی وہ بچہ مارے چاچا تلے جانا ہے ساکو بھائی او گال پتہ کیا ہے یہ کراچی شہر کر رہا ہے آج اپنے وہ سین نہیں تھا فول مذاق نہیں وہ کراچی وہ یہ ہوگا تھا شہر کاش اکرم نظامی ہونے